Good afternoon, good afternoon. Diyan na po diri si Mr. Dakugay ha. Nag-vlog-vlog na po diri. Pagka-grabe kaglami. Delicious kayo ning kinasuno. Grabe kayo kanindot. Andiyan na oh. Na nilihok. Labas kayo, fresh na fresh. Fresh na fresh kayo. Diyan na diri si Mr. Dakugay. Naglag-lag na po daning paraisong lugar. Dira nilihok. Okay kayo nara. Parang ikaw. Nilihok na. Fresh ko kayo. Galihok-lihok pa. Dako kay budyong ha. Mauni siya. Basta sipag na ajoy makapalit og nadyo makaon. Okay kayo si Mr. Dakugay. Diara si Mr. Dakugay. Nangita na sa dong paraisong lugar. Dara dara paraisong lugar Okay kayo. Sus, grabe ka paraiso ning lugar ha. Narani diri siya. Dumanhog. Mo ni siya bituon ha lugar sa bituon. Ang ilahang nangutan na ko karon, ang ilangan ani angga ni ay bulok-bulok. Grabe kay kaparaiso ning lugar ha diri Paraiso jud kayo. Dire. Happy si Dakugay. Wala sa manginabuhi si Dakugay. Nangaligo pa mi sa mong palalab. Dira. Grabe kayo kaparaiso ning lugar ha. Dira, nara ko palalab Sama dia nay makaon niya gamay. Yay. Mikaon na ka. Gabaon-baon na, gabaon si Dakugay. Dira si Dakugay, gablag-blag sa aning paraisong lugar. Okay kayo Dakugay. Okay kayo, paraiso jud kay ning lugar ha. Mao ni siya ha. Narani dapit na himutang sa south. South ra ning lugar ha. Grabe kay kaparaiso ning lugar ha diri Paraiso jud kayo ni. Bulok-bulok mahingan ani diri. Bulok-bulok. Nani sa dumanhog. Naris bituon ha, bituon. Nangutana ko dito sa katong manindag kinasun dito, mabaw. Bulok-bulok kuno hingan ani. Grabe kay kaparaiso ning lugar ha Paraiso jud kayo. Diyan na si Mr. Dakugay. Okay kayo Mr. Dakugay. Okay kayo. Shout out ko ninyo diagaw. Shout out sa katong nagsubay ni Dakugay. Okay kayo. Shout out dito sa taga-Bugo ha. Koy gagaw. Sila Oliver Andreno ug si Chris Andreno. Shout out diha. Gaw. Diadre nangita na pug paraiso si Dakugay. Grabe kay kaparaiso ning lugar ha. Si Chris Andreno. Kato sila si anak nilang ni Omar. Agaw, ipanaw na taon sa kalibutan. Nas laing kalibutan si Agaw. Shout out ko dia sa inyong mga anak. Inyong anak ni Agaw Omar. Shout out ko dia. Okay kayo, shout out ko dia nila ni Chris. Ni Oscar. Kumusta mo dia? Okay kayo. Okay kayo, shout out ko dia ninyo. Nila ni Oliver. Kasawang Oliver, anak ni Oliver, gigso ni Kim, si Kim. Shout out ko dia ninyo. Okay kayo. Dara-diri nagsuri-suroy na po si Mr. Dakugay. Naglingaw-lingaw siya pabugnaw sa hubon. Okay kayo si Mr. Dakugay. Napudri aning paraisong lugar. Grabe kay kaparaiso ning lugar ha diri. Okay kayo. Okay kayo, grabe ka paraisong paraiso kayo si Dakugay ha. Okay kayo, Mr. Dakugay, nangita yung paraiso ha nga lugar. Okay. Diara.
Okay kayo. Salamat sa nagsubay ni Dakugay. Okay kayo si Mr. Dakugay. Paraisong paraiso jud kayo ning lugar ha. Okay, salamat.